여러분들 앞에 모시겠습니다. Alors ce soir, comme orateur, nous allons inviter le pasteur Hee-Jin Park. 오케이. 앞으로 이제 본 목사님, 예, 반갑습니다, 여러분. Enchanté, bien-aimé. 네, 여기는 새벽 4시, 지금 5시 입학하고 있습니다. Actuellement, il est 5 heures du matin, ici en Corée du Sud. 여러분 저녁이지만 여기는 새벽인데 Il est soir chez vous, mais ici, c'est le matin. 늘 아프리카 가서 여러분을 뵀는데 Lorsque j'étais allée en Afrique, j'avais l'habitude de vous rencontrer. 할 수 없지만 이렇게 줌으로 여러분과 또 이렇게 만나게 돼서 너무 반갑습니다. Mais actuellement, on ne peut pas se voir, mais je suis très heureux de vous rencontrer à travers l'application 다들 Zoom. 건강한 얼굴을 보니까 반갑네요. Je suis très heureux de vous voir votre visage qui est vraiment en forme. 네, 우리 성경 말씀을 먼저 읽고 이야기를 하겠습니다. Tout d'abord, nous allons voir dans la Bible. 성경 말씀 여러분 히브리서 10장을 찾아주시길 바랍니다. Veuillez chercher dans la Bible Hébreux chapitre 10. 1절 말씀부터 읽어 내려가겠습니다. Nous allons lire à partir du verset 1. 히브리서 10장 1절입니다. C'est Hébreux chapitre 10 à partir du verset 1. 제가 읽겠습니다. Je vais lire. 율법은 장차 오는 좋은 일의 그림자의 참 형상이 아니므로 해마다 늘 드리는 바 같은 제사로 나오는 자들에게 언제든지 온전케 할 수 없느니라. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. 그렇지 아니하면 섬기는 자들이 단번에 정결케 되어 다시 죄를 깨닫는 일이 없으리니 어찌 드리는 일을 그치지 아니하였으리요. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés? 그러나 이 제사들은 해마다 죄를 생각하게 하는 것이 있나니 Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. 이는 항소와 염소의 피가 능히 죄를 없이 하지 못함이라. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. 그러므로 세상이 임하실 때에 가라사대 하나님의 제사와 예물을 원치 아니하시고 오직 나를 위하여 한 몸을 예비하셨도다. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. 전체로 번제함과 속죄제는 기뻐하지 아니하시나니 Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. 이는 내가 말하기를 하나님이여 보시옵소서 두루마리 책에 나를 가리켜 기록한 것과 같이 하나님의 뜻을 행하려 왔나이다. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. 위에 말씀하시기를 제사와 예물과 전체로 번제함과 속죄제를 원치도 아니하고 기뻐하지도 아니하신다 하셨고 이는 다 율법을 따라 드리는 것이니라. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. 그 후에 말씀하시기를 보시옵소서 내가 하나님의 뜻을 행하려 왔나이다 하셨으니 그 첫 것을 폐하심은 둘째 것을 세우려 하심이라. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. 이 뜻을 쫓아 예수 그리스도의 몸을 단번에 들으심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제든지 죄를 없게 하지 못하거니와 Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시고 하나님 우편에 앉으사
Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. 그 후에 자기 원수들로 자기 발등성이 되게 하실 때까지 기다리시나니 Attendons désormais que ses ennemis soient devenus sans marchepied. 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하셨느니라. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. 또한 성령이 우리에게 증거하시되 C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, 주께서 가라사대 그날 후로는 저희와 세울 언약 이것이 하시고 내 법을 저희 마음에 두고 저희 생각에 기록하리라 하신 후에 Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, 또 저희 죄와 저희 불법을 내가 다시 기억지 아니하리라 하셨으니 et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. 이것을 사하신즉 다시 죄를 위하여 제사 드릴 것이 없느니라. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. 우리가 금방 읽었던 히브리서 10장 1절에서 18절 말씀 사이에 보면 Nous venons de lire Hébreux chapitre 10 à partir du verset 1 à 18. 하나님께서 예수님을 통해서 어떤 일을 하셨는지 정확하게 기록되어 있습니다. Alors, c'est dans cette parole, il est vraiment écrit comment Dieu a exaucé son travail avec Jésus, à travers Jésus. 왜 율법으로는 안 되는지도 설명이 되어 있고요. Il a expliqué pourquoi avec la loi cela ne marchait pas. 그래서 하나님은 예수님을 보낼 수밖에 없었던 이유가 설명이 되어 있고요. Et c'est expliqué la raison pour laquelle Dieu ne pouvait qu'envoyer son fils Jésus. 예수님이 오셔서 어떤 일을 하셨는지 정확하게 기록되어 있는 말씀입니다. Et aussi, c'est la parole qui est exactement enregistrée de quel travail Jésus-Christ il a fait. 예수님이 오셔서 한 일이 두 가지가 있는데 Il y a deux sortes de choses que Jésus-Christ a fait. 하나는 하나님 뜻을 이루셨고요. La première chose, c'était d'accomplir la volonté de Dieu. 그래서 첫 것을 폐하고 둘째 것을 세웠다라고 기록이 되어 있습니다. Et il est dit qu'il a aboli la première loi pour établir la seconde. 둘째 것을 세우시고 난 이후에 또 무슨 일을 하셨냐면 Après avoir établi la seconde, ce qu'il a fait, 예수님이 둘째 것을 이루신 이 사실을 믿는 모든 사람들에게 하시는 일들이 있는데요. il y avait les travaux que Jésus-Christ a fait pour ceux qui ont accepté le deuxième travail que Jésus a fait. 거기 16절에 기록되어 있는 말씀입니다. Alors, cette parole se trouve dans le verset 16. 주님이 뭐라고 말씀하셨냐면 Alors, qu'est-ce que le Seigneur a dit? 주께서 가라사대 그날 후로는 그랬습니다. Voici l'alliance que je ferai avec eux après 이 ces jours-là. 그날 여기서 말하는 그날 후로라는 이야기는 Alors, après ces jours-là, cela veut dire 예수님이 첫 것을 폐하고 둘째 것을 세우고 난 이후를 말합니다. cela explique après que Jésus-Christ ait établi la première pour établir la seconde. 그때부터 모든 인간들이 하나님을 믿게 될 때에 À partir de ce moment, lorsque tout le monde a commencé par croire en Dieu, 예수님이 어떤 일을 하시느냐면은 quel travail Jésus-Christ a fait? 우리 사람들 개개인과의 약속을 하시는데 Il a donné la promesse à nous, les hommes, 그 언약을 인간들 우리 마음에 두고 생각에 기록하겠다라고 말씀해 주셨습니다. et il a dit, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. 우리가 여기서 이 말씀을 하기 전에 첫 번째 세워줬던 하나님의 언약이 있는데요. Alors, avant cette parole, il y avait la première alliance que Dieu nous a établie. 거기 모세를 통해서 세웠던 율법이죠. C'était la loi qui a été établie à travers Moïse. 이스라엘 백성들이 애굽에서 나와서 시내산 앞에 이르렀을 때에 Lorsque les Israélites ils sont sortis de l'Égypte pour arriver à la montagne de Sinaï, 그들이 하나님의 법을 지키겠다고 이야기를 했고 ils avaient dit qu'ils allaient respecter la loi de Dieu. 하나님은 모세를 시내산에 불러 올려서 Et Dieu a appelé Moïse à la montagne de Sinaï. 40주 40야를 지내면서 율법을 주셨고 레위기 제사법을 주셨습니다.
Et pendant 4 jours et 4 nuits, Dieu a donné la loi à Moïse. 하나님이 친히 돌판을 준비하셨고 Dieu, il a préparé les tables de pierre. 그 돌판에 하나님이 율법의 정의 10계명을 기록해 주셨죠. Alors Dieu a établi les lois, c'est-à-dire les 10 commandements sur ces 자, tables. 모세 그 돌판을 가지고 다시 장막으로 내려왔을 때에 Et lorsque Moïse avait pris ces 2 tables de pierre pour descendre à la tente, 모세와 떨어져 있던 이스라엘 백성들은 40일 동안 밑에서 기다리면서 alors les Israélites qui n'étaient pas avec Moïse pendant 40 jours, 그들은 이렇게 이야기를 합니다. ils avaient dit de cette manière. 우리를 애굽에서 인도해 냈던 이 모세는 어찌든지 알지 모르겠다. Nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse. 그러면서 그들이 아론을 찾아와서 C'est ainsi qu'ils ont cherché Aaron 우리를 인도할 신을 만들어 달라라고 말을 합니다. et ils ont demandé à Aaron, il faut établir en Dieu que nous pouvons 그때 adorer. 아론이 그들에게 이런 이야기를 하죠. Et en ce moment, Aaron a dit cette parole. 너희 아내와 너희 자녀들의 귀에 있는 그 금귀고리를 빼가지고 와라고 말을 합니다. Il a dit, alors votre femme et vos enfants, les boucles d'oreilles en or, il faut les apporter. 그리고 그걸 불에 녹여서 틀을 만들어 거기다가 부었을 때에 Et après avoir bouilli tous ces boucles d'oreilles en or, 금송아지가 만들어졌죠. alors c'est ainsi que le veau d'or a été créé. 그걸 이제 모세가 신이라고 이야기를 하고 Et c'est ainsi qu'il a dit que cela représentait 이스라엘 Dieu. 백성들에게 하나님이라고 가르쳐 줬습니다. Et il a représenté cela comme Dieu pour les 그리고 Israélites. 아론이 직접 그 금송아지 앞에 섬기고 숭배를 합니다. Et c'est ainsi que les Israélites, devant le veau en or, ils ont adoré. 모든 백성이 아론이 하는 걸 보고 그들도 같이 금송아지를 숭배하고 섬겼습니다. Alors tous les peuples, en regardant ce que Aaron a fait, ils ont fait la même chose 자, en 모세가 adorant le 내려와 veau en or. 보니까 상황이 그렇게 벌어져 있었습니다. Et lorsque Moïse il était descendu, il avait vu comment l'atmosphère avait changé. 모세의 손에는 하나님이 준 십계명이 있었습니다. Dans les mains de Moïse se trouvaient les 10 commandements donnés par Dieu. 첫 번째 제1계명에 Alors la première 나 loi 외에 était, 다른 신을 섬기지 말라라고 하셨습니다. il est dit, tu n'adoreras pas d'autre Dieu à part 자, moi. 그 계명을 이미 어겨버렸죠. Déjà, ils ont désobéi au premier commandement. 그래서 모세는 그들을 어떻게 할 길이 없어서 그 십계 돌판을 집어던져 깨뜨려 버렸습니다. Alors Moïse ne savait pas quoi faire et c'est ainsi qu'il a jeté par terre les tables de commandement. 하나님이 준 돌판에 기록된 십계명을 던져서 깨뜨릴 수는 있었지만은 Il pouvait faire briser les tables de pierre que Dieu avait données, 거기에 약속되어 있는 말씀을 어겼기 때문에 mais parce qu'ils avaient désobéi à la parole qui a été enregistrée. 그날 그들은 3,000명이 죽음을 당합니다. Et ce jour-là, il y avait 3000 personnes qui étaient mortes. 이 이야기가 출애굽기 32장에 기록되어 있는 내용입니다. Alors, ce genre de parole se trouve dans Exode chapitre 32. 자, 하나님이 모세를 통해 주셨던 이 율법은 La loi que Dieu a donnée à travers Moïse, 천사의 손을 빌어서 베풀었던 거라고 되어 있습니다. il est dit, ça a été exaucé selon ce que Dieu a dit. 그 율법에는 무엇을 하라고 되어 있고 Dans ces lois, il est dit que nous devons faire telle et telle chose, 무엇을 하지 말라라고 기록되어 있습니다. et encore de ne pas faire telle et telle chose. 자, 그들은 율법이 오기 전에 이미 금송아지를 만들어 섬기고 있었고 Déjà, avant que les 10 commandements ne soient là, ils avaient déjà en train d'adorer le veau d'or. 왔을 때에 Et lorsque les 10 commandements étaient arrivés, 그들은 그 율법에 의해서 심판을 받고 죽어야만 했습니다. à travers les lois, ils devaient être jugés et ils devaient mourir. 이 십계명은 돌판에 기록되어 있고요.
Les 10 commandements ont été enregistrés dans les 2 tables de pierre 좀 전에 이야기했던 것처럼 무엇을 하라 하지 말라로 기록되어 있습니다. et il est écrit que nous devons faire telle chose et nous ne devons pas faire telle 이 chose. 율법은 인간인 우리가 지켜야 할 법입니다. Les 10 commandements, ce sont les lois que l'homme doit respecter. 지키다가 우리가 율법을 어기게 되면 Une fois que nous respectons et qu'à un moment donné, nous désobéissons à ces lois, 율법이 내려올 때 3,000명이 죽었던 것처럼 tout comme lorsque les 10 commandements étaient arrivés et qu'il y avait 3000 personnes qui étaient mortes, 그 율법이 인간에게 내려온 그날부터는 depuis le jour où les commandements étaient arrivés, 그 율법을 어기게 되면 전부 다 죽음을 당해야 합니다. alors toutes les personnes qui désobéissent aux lois doivent mourir. 왜냐하면 Pourquoi? 율법에는 용서가 없고 긍휼이 없습니다. Parce que dans les lois, il ne se trouve pas le pardon et la miséricorde. 율법은 반드시 심판밖에 없습니다. À travers les commandements, il n'y a que le jugement. 율법으로는 죄를 범했을 때 용서받을 수 있는 길이 없습니다. À travers les lois, lorsque nous commettons le péché, nous n'avons pas de chemin d'être 이 pardonnés. 율법은 모두가 인간이 지켜야만 했습니다. Les commandements, tous les hommes devaient les obéir. 그래서 율법이 왔을 때 인간 지킬 수 없었기 때문에 Lorsque les lois étaient arrivées et que les hommes ne pouvaient pas les 그 obéir, 율법 때문에 3,000명이 죽음을 당합니다. à cause de ces lois, il y avait 3000 personnes qui étaient mortes. 예수님이 이 땅에 계실 때에 Lorsque Jésus-Christ était sur la terre, 어느 날 예수님을 찾아왔던 한 율법사라는 사람이 있었습니다. en ce moment, il y avait un docteur de la loi qui avait cherché 여기 Jésus-Christ. 누가복음 10장 25절 이하절이 기록되어 있죠. Alors cela se trouve dans Luc chapitre 10, 자, verset 그 15. 친구 예수님을 찾아서 뭐라고 말하냐면 Et qu'est-ce que le docteur de la loi a dit à Jésus? 예수님을 시험하기 위해서라고 되어 있습니다. Il a demandé pour tenter Jésus-Christ. 율법을 가지고 예수님을 올무에 걸려고 찾아와서 이야기를 했던 친구입니다. Il avait apporté ces lois afin de tenter Jésus-Christ. 그가 제일 첫 번째 질문이 무슨 질문이냐면요. Alors sa première question était, 그가 이렇게 질문을 합니다. il avait demandé de cette manière. 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까라고 질문을 합니다. Il a demandé, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? 자, 이 율법사는 내가 무엇을 해야 영생을 얻느냐는 질문을 했을 때에 Alors le docteur de la loi a demandé, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? 예수님이 친구에게 뭐라고 물었냐면요. Alors ici, qu'est-ce que Jésus-Christ a demandé? 율법에 무엇이라 기록이 되었으며 Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? 네가 어떻게 읽느냐라고 질문을 했습니다. Et comment tu le lis? 그 친구가 뭐라고 대답했냐면요. Alors cet ami, qu'est-ce qu'il a répondu? 하나님을 사랑하고 Tu aimeras ton Dieu 네 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라 하였나이다라고 대답을 합니다. et tu aimeras ton voisin comme toi-même. 그 말을 들은 예수님이 뭐라고 대답하셨냐면 Alors Jésus-Christ qui a écouté cette parole, qu'est-ce qu'il a dit? 네 대답이 옳다라고 말했습니다. Il a dit, tu as raison. 정확하게 맞다. Tu as raison. 참 잘했다 그 말입니다. Tu as vraiment bien fait. 네 말이 맞아. Ce que tu as dit est correct. 그러면서 이런 얘기를 하셨습니다. De cette manière, il a dit cela. 이를 행하라. Il a dit, fais-les. 네가 말한 것처럼 Tout comme ce que tu viens de dire, 하나님을 사랑하고 tu aimeras ton Dieu 네가 네 이웃을 네 몸과 같이 사랑해라 그 말입니다. et tu aimeras ton voisin comme toi-même. 네가 한 대답이 옳다. Ta réponse a raison. 그러니까 네가 대답한 것처럼 네가 그렇게 하라고 말했습니다. Tout comme tu as répondu, fais comme ce que tu as fait. 그러면서 뭐라고 말씀하셨냐면 Et de cette manière, qu'est-ce que Jésus a dit? 그러면 네가 살게 된다고 말해줬습니다. Fais-la et ainsi tu vivras. 자, 이를 행하라. Tu le feras. 그러면 살리라고 설명해 줬습니다. Et c'est ainsi tu vivras.
자, 그때 이 친구가 뭐라고 다시 이야기를 하냐면 Et en ce moment, qu'est-ce que cet ami a dit? 자기를 옳은 자로 옳게 보이기 위해서 Afin de se montrer qu'il a raison, 이렇게 이야기를 합니다. il a dit de cette manière. 예수님, 그러면 내 이웃이 누굽니까? 하고 물었어요. Alors Jésus-Christ, qui est mon voisin? 그 예수님이 이 친구에게 Alors Jésus-Christ a dit, 그 이웃에 대한 걸 설명을 해줍니다. il a essayé d'expliquer qui est le voisin. 뭐라고 설명을 하느냐면요. Qu'est-ce qu'il a expliqué? 예수님이 한 어떤 친구가 Jésus-Christ a expliqué il y a un ami, 예루살렘에서 살고 있다가 il vivait à Jérusalem 여리고로 어느 날 내려가다가 et il était en train de descendre à Jéricho. 여기서 말하는 예루살렘은 교회를 의미하고 있고요. Ici, Jérusalem représente l'Église 여리고는 세상을 이야기해 주고 있습니다. et Jéricho représente le monde. 그가 여리고로 내려가는 도중에 Lorsqu'il descendait à Jéricho, 강도들을 만났고 il a rencontré les brigands 이 강도들이 달라 들어가지고 qui le dépouillèrent 이 친구가 입고 옷을 다 벗겨버리고 et ils le chargèrent de coups 가지고 있는 물건도 다 빼앗아가고 et ils ont dépouillé tout ce qu'ils avaient comme... 그걸로도 못 잘라서 죽도록 좁혀버렸습니다. et c'est ainsi qu'ils ont frappé cet homme 그래서 jusqu'à 거의 la 죽게 된 위치에 있는 이 친구를 Alors cet ami qui était presque à demi-mort, 그냥 버려두고 다 빼앗아 가지고 가버렸습니다. ils ont laissé cet homme et ils ont dépouillé tout ce que cet homme avait. 그가 세상에 가서 뭔가를 해보려고 가져왔던 많은 걸 다 뺏겼고 Alors ils ont dépouillé tout ce que cet homme avait dans le monde. 심지어 입고 있는 모든 옷까지 다 뺏겨버렸습니다. Et de même, ils ont dépouillé tous les vêtements qu'il avait mis. 거기다가 허벌나게 두드려 맞고 Et il a été frappé en étant nu. 얼마나 많이 맞았으면 죽음 직전까지 가고 있는 상태였습니다. Il a été tellement frappé jusqu'à ce qu'il était à 그 demi-mort. 친구를 그렇게 버려두고 가버렸어요. Alors, ils ont abandonné cet ami de cette manière. 그때 마치 한 제사장이란 사람이 Et en ce moment, il y avait un sacrificateur. 이 친구가 예루살렘에서 여리고로 내려와던 것처럼 Tout comme cet ami de Jérusalem qui descendait à Jéricho. 그 제사장도 예루살렘 여리고로 가고 있었어요. Alors, ce sacrificateur aussi de Jérusalem, il était en train de descendre à 이 Jéricho. 친구가 가만히 야 저분은 오면 나를 살려주겠구나. Alors, cet ami, en regardant ce sacrificateur, il a pensé, sûrement, il pourra me 왜냐하면 sauver. 평상시에 해당에서 말씀을 전할 때에 Parce que souvent, dans la synagogue, quand il prêche la parole, 이 율법을 우리에게 가르쳐 주면서 il est celui qui nous enseigne la loi. 하나님을 사랑하고 Il a enseigné, il faut aimer 내 le 이웃을 Dieu. 내 몸처럼 사랑하라 우리에게 Tu 가르쳐 aimeras 주면서 tes voisins comme toi-même. Et c'est ainsi. 틀림없이 그 사랑을 나한테 베풀어 줄 거야. Certainement, cette personne pourra m'accorder sa grâce. 불쌍한 나를 도와줄 거야. Cette personne me pourra m'aider. 죽음으로 가고 있는 나를 구원해 줄 거야. Moi qui suis en train d'aller à la mort, il pourra me sauver. 강도는 나를 버렸고 Oui, les brigands, ils m'ont abandonné. 강도는 내 걸 다 뺏어 갔지만은 Et ils ont dépouillé tout ce que moi j'avais. 강도는 나를 죽이려고 했지만은 Bien que les brigands, ils voulaient me tuer. 더 하나님의 종은 나를 살려주고 구원해 줄 거야. Mais le serviteur de Dieu me sauvera. 하나님의 종이니까. Parce qu'il est le serviteur de Dieu. 나한테 이렇게 가르쳐 줬으니까. Parce qu'il va enseigner de cette manière. 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라고 늘 가르쳐 주셨던 분이니까. Il est celui qui m'enseigne toujours que tu aimeras ton 이제 voisin comme toi-même. 살았다. Alors moi, je suis vivant. 하나님 감사합니다. Seigneur Dieu, merci. 세상에 나를 구원해 줄 겁니다. Cette personne me sauvera certainement. 그러고 이제 기다리고 있는데 C'est de cette manière qu'il était en train de l'attendre. 제사장이 내려오다가 강도를 만나 주가 버려진 이 친구를 본 거예요.
Et le sacrificateur, il a regardé cet homme qui était 자, à 그걸 demi-mort en 보고 étant 어떻게 하는 frappé 거 par les 보니까 brigands. Et quand il avait vu cet homme, 그가 보고 피하여 지나갔다라고 되어 있습니다. il est dit, ayant vu cet homme, passa outre. 그럼 실질적으로 예루살렘에서 말씀을 전하고 설교할 때 이야기하고 Alors, la parole qu'il prêchait souvent à Jérusalem, 실질적으로 내 이웃을 사랑해야 될 상황이 생겼을 때에 lorsque ce sacrificateur était sur la situation où il devait aimer son voisin, 하나님의 종이란 제사장은 사랑을 하지 않고 피해가 버렸습니다. le serviteur de Dieu qui est le sacrificateur n'a pas du tout aimé, mais plutôt il a passé outre. 그를 보고 피해서 지나갔다 그랬어요. Il a essayé de l'esquiver, il a 내 passé. 실망을 했죠. Alors il a été 그리고 vraiment. 얼마 안에 또다시 누가 하나 내려온데 보니까 Et encore, il y avait un autre monsieur qui était 그 descendu. 제사장을 섬기면서 함께 수발하고 있던 사람이 내려왔습니다. Et c'était celui aussi qui servait le 그를 sacrificateur. 레인이라고 되어 있죠. Et on l'appelle un lévite. 아, 저 사람은 도와줄 거야. Mais quand même, cette personne pourra me 그럼 sauver. 제사장은 너무 급해가지고 누굴 신방가다 보니까 나를 못 도와줬을 거야. Le sacrificateur, parce qu'il est vraiment très pressé, il doit 나를 rencontrer une autre 도와줘야 될 막 personne. 상황이지만 나보다 더 급한 사람이 있어가지고 Il serait très occupé parce qu'il doit rencontrer une personne 사람이 plus. 종이니까 너무 바쁘셔서 그냥 갔을 거야. Alors, parce qu'il était très occupé, je pense qu'il a passé 근데 outre. 이 레위는 나를 도와줄 거야. Mais ce lévite, il va m'aider. 그러고 기다리고 있는데 C'est ainsi qu'il était en train de l'attendre. 역시 가까이 와서 버려져 있는 이 친구를 보고 Ce lévite aussi, en étant approché de lui et en regardant cet ami qui était abandonné, 피하여 지나갔다라고 또 기록이 되어 있습니다. il est écrit encore qu'il a passé outre. 둘 다 이 친구를 버리고 가버렸죠. Les deux personnes, ils ont abandonné cette 자, personne. 그러고 있는데 얼마나 시간이 지난 어느 시점에 Et encore après quelques moments, 자기가 그렇게 싫어하고 미워하고 있었던 사마리아인이 왔습니다. il y avait le Samaritain qui était arrivé. celui 사마리아인 한 사람이 여행을 하는 중에 Alors, un Samaritain qui voyageait, 강도를 만나 벗겨져서 두드려 맞고 버려진 이 친구 곁에 지나가고 있었습니다. il était en train de passer sur cet ami qui a été frappé par les brigands et 자, qui 이 était 사마리아인은 abandonné. 이 친구를 피해가지 아니하고 Mais ce Samaritain n'avait pas passé outre. 그 친구가 있는 그곳에 와서 거기 도착을 해서 Et en arrivant sur le lieu où cet ami il était là, 벌거벗겨져 있고 두드려 맞고 죽어가고 있는 이 친구를 보고 en voyant cet ami qui a été frappé et qui était nu, 불쌍히 여겼다고 되어 있습니다. il est dit qu'il a été ému de compassion. 그를 de- 불쌍히 여겨 가까이 가서 그랬습니다. Étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il 아무도 가까이 가지 않았죠. personne ne s'est approché de lui. 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라 외쳤던 그 제사장도 피해 지내가 버렸던 이 친구에게 Même le sacrificateur qui disait souvent que tu aimeras ton voisin comme toi-même, 늘 이 예루살렘에 있는 사람들에게 무시와 천대를 받고 내침을 받았던 사마리아인이 mais le Samaritain qui a été plutôt négligé à Jérusalem, 강도를 만나 그만 죽어가고 이 친구를 찾아가서 불쌍히 여겨 mais en rencontrant cet homme qui a été frappé par les brigands, 그 il a été ému de 친구에게 compassion de lui. 기름과 포도주를 부으면서 Et en versant, en bandant ses plaies et en versant de l'huile et du vin, 그 상처를 싸매줬다고 되어 있습니다. il a dit qu'il a bandé ses plaies. 자, 여기 기름과 포도주를 부었다. Et il a versé de l'huile et du vin. 기름은 성령을 가리키고 Alors, l'huile représente le 이 Saint-Esprit 포도주는 예수 그리스도의 보혈을 의미하기도 합니다. et le vin représente le sang de 자, Jésus-Christ. versé sur 죽어간 la 이 croix. 친구에게 기름과 포도주를 부어서 Cet ami qui était à demi-mort, il a versé de l'huile et du vin 그 상처를 싸매주고 et il a bandé ses plats. 그냥 갈 수도 있는데 Et justement, il pouvait juste partir. 자기가 타고 온 짐승에다가 이 친구를 태우고 Mais il a mis cet ami sur sa propre morsure. 여행을 하는 길을 돌려서 주막을 찾아서 이 친구를 데리고 갑니다. Et il n'a pas continué son voyage, il lui a conduit à une 그리고 autre cellule. 주막에 가서 이 친구를 돌봐주고
Et en arrivant à cette hôtellerie, il a pris soin de lui. 그 다음날 다시 여행을 떠나기 위해서 떠나기 직전에 Et le lendemain, avant de quitter pour son voyage, 그 주막 주인에게 이 친구를 맡깁니다. il a confié cet ami à l'hôte. 그러면서 이 사마리아인이 Alors ce Samaritain, 대련원을 2개를 내어주면서 il a donné 2 derniers 이 사람을 돌봐주라. et il a demandé aie soin de lui. 그리고 부비가 더 들게 되면 Est-ce que tu dépenseras de plus? 내가 돌아올 때 갚아줄게. Je te le rendrai à mon retour. 그리고 이 강도만자 추구하는 이 친구를 주막 주인에게 맡기고 C'est ainsi il a confié à l'hôte. 어제는 cet 내가 ami. 이 친구를 돌봐줬지만은 Auparavant, il avait pris soin de cet ami. 지금부터는 네가 이 친구를 내가 돌봐주고 좀 돌봐줘라. Mais à partir de maintenant, il faut prendre soin de lui de la 그를 manière dont... 돌봐줄 때 들어갈 모든 경비를 2 대련을 주막 주인에게 주고 떠나갔습니다. C'est ainsi qu'il a donné 2 deniers à l'hôte pour qu'il puisse 그래서 prendre 혹시 soin de lui. 모자라면 Et s'il est en effet riche, 내가 돌아서 갚아줄게. et en effet, si tu dépenseras de plus, je te le 네가 rendrai. 돌봐주다가 돈이 모자란다고 포기하지 마라. En prenant soin de lui, s'il te manque de l'argent, n'abandonne pas. 얼마가 들어가든지 이 친구를 완벽하게 다시 정상적인 삶을 살 수 있을 때까지 돌봐줘. Quelle que soit la dépense que tu feras, mais essaie de prendre soin de lui jusqu'à ce qu'il se rétablisse. 거기에 대한 모든 경비는 내가 돌아서 갚아줄게. Et je te rendrai toutes les sommes à mon 그리고 retour. 네 마음으로 돌봐주지 말고 Alors, faut pas prendre soin de lui de tout ton cœur, 내가 이 친구를 돌봐줬던 것처럼 너도 그렇게 돌봐줘. mais prends soin de lui de la manière dont j'ai pris soin de lui. 이 강도 만난 친구를 주막 주인에게 맡기고 떠나갔습니다. C'est ainsi qu'il a confié cet homme qui a rencontré les brigands à l'autre. 그래서 이 이야기를 다 마치고 난 이후에 Et après, quand Jésus-Christ il a 이 fini sa parole, 율법사란 친구에게 질문을 합니다. il a demandé au docteur de la loi, 내 이웃이 누구냐고 질문했던 그 친구 이야기를 해주고 난 다음에 alors quand il a demandé qui est mon voisin et que Jésus-Christ a raconté cette 자, histoire, 그러면 네 생각에는 alors selon toi, 이 강도 만난 친구에게 alors cet ami qui a rencontré les 이 brigands, 세 사람 중에 누가 이웃이냐라고 물었습니다. lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain? 자, 이 세 사람 중에 누가 강도 만난 자 이웃이 되겠느냐? Alors lequel de ces 3 personnes semble avoir été le prochain? 그때 이 친구가 이렇게 대답을 하죠. Et en ce moment, cet ami, il a répondu, 예, oui, 자비를 베푼 자입니다. c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. 예수님이 이 친구에게 뭐라고 말했냐면 Et c'est ainsi Jésus a dit, 예수님이 그 친구를 보고 Jésus-Christ en voyant cet ami, 가서 너도 이와 같이 하라라고 말했습니다. va et toi fais de même. 이와 같이 해라. Va et fais de même. 뭘 어떻게 하라고 말했습니까? Comment il doit faire? 자, 이 친구 처음에 예수님 찾아온 첫 번째 질문이 La première question que Jésus-Christ a donnée, 내가 무엇을 하여야 영생을 얻느냐고 물었습니다. en effet, le docteur de la loi a demandé à Jésus-Christ, que dois-je faire pour avoir la vie 여기 éternelle? 한 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 Il y avait un homme de Jérusalem qui descendait à Jéricho. 강도들을 만나서 죽음 직전에 버려졌던 친구에게 À cet ami qui était jusqu'à demi-mort en rencontrant les brigands et en y étant frappé, 사마리아인이 찾아와서 그를 구원해주는 이야기를 설명해 줬습니다. Jésus-Christ a expliqué de comment le Samaritain était là et 그러면서 comment il 이 avait... 율법사에게 물었던 질문이 Alors la question que Jésus-Christ a demandé au docteur de la loi, selon toi, 이 세 사람 중에 lequel de ces 3, 제사장, le sacrificateur, le lévite 이 사마리아인 이 세 명 중에 et le Samaritain, parmi ces 3 personnes, 누가 강도 만난 자 이웃이 되겠느냐 물었습니다.
Lequel te semble avoir été le prochain de celui qui... 자, 여러분이 마음에서 한번 대답을 준비해 보십시오. Essayez de préparer votre réponse au fond de votre cœur. 여기서 누가 강도 맞는 이웃이냐고 물었을 때 Alors, qui est le prochain de celui qui a rencontré 여러분이나 le brigand? 나나 똑같이 우리는 자비를 베푼 자라는 대답은 쉽게 할 수 있습니다. Vous et moi, nous pouvons répondre très rapidement que c'est celui qui a exercé la 그 miséricorde. 다음에 예수님이 이렇게 말씀했죠. Et ensuite, Jésus-Christ a dit de cette manière. 예수께서 이르시되 가서 너도 이와 같이 하라고 돼 있습니다. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. 뭘 어떻게 하라는 얘기입니까? Comment il doit faire? 두 가지 답이 나올 수 있습니다. On peut avoir deux sortes de réponses. 너도 사마리아인처럼 자비를 베풀으라고 말할 수 있고요. Il peut dire, toi de même, aie de la miséricorde, tout comme le Samaritain. 또 하나는 Et encore une autre. 네가 강도 맞는 친구처럼 너도 인생에 두들겨 맞으라는 얘기가 돼 있습니다. Cela veut dire, tout comme l'homme qui a rencontré les brigands, il 네가 faut 다 aussi être frappé 빼앗기고 dans la vie. En étant tout 두들겨 dépouillé 맞아 죽음 직전에서 et arrivé à demi-mort, 버려졌을 때 lorsque tu as été abandonné, 사마리아인이 찾아와서 그를 구원해 줬던 것처럼 tout comme le Samaritain est venu le voir et comment il lui a sauvé, 네가 영생을 얻으려면 pour que tu aies la vie éternelle, 너도 이 강도 맞는 친구처럼 되어야만 tu dois être comme l'homme qui a rencontré les brigands 네가 영생을 얻을 수 있다는 이 답을 이야기해 준 것입니다. pour avoir la vie éternelle. 자, 이 친구는 내가 뭘 해야 된다고 생각하고 있습니다. Cet ami, il pense qu'il doit faire quelque chose. 내가 뭘 해서 뭘 할 수 있습니까? Qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je peux faire? 사람들은 대다수가 자기가 어떤 사람인지를 모르기 때문에 La plupart des gens, parce qu'ils ne savent pas quel genre de 뭘 personne 할 수 있다고 믿습니다. ils croient qu'ils peuvent faire quelque chose. 자, 우리 인간이 할 수 있는 일이 뭐가 있을까요? Alors, qu'est-ce que l'homme peut faire? 뭘 할 수 있습니까? Qu'est-ce que l'homme peut faire? 자, 오늘 히브리서 10장을 읽었는데요. Aujourd'hui, nous avions lu dans Hébreu 이 chapitre 10. 10장 서두에서 뭐라고 기록되어 있느냐면 Et dans Hébreu chapitre 10, qu'est-ce qui est écrit? 율법은 장차 오는 좋은 일의 그림자요라고 되어 있습니다. La loi qui possède une ombre des biens à venir. 여러분 햇빛이 비치는 날 길을 가다가 보면 Lorsqu'il y a la lumière et qu'on marche sur le chemin, 여러분의 그림자가 여러분이 걸어가는 방향을 따라오는 그림자를 보신 적이 있을 것입니다. je suis sûre que vous avez regardé votre ombre qui est en train de vous suivre 그걸 sur le 보고 chemin. 그림자라고 말을 하죠. Et en regardant cette ombre, on l'appelle ombre. 그림자는 실물이 아닙니다. Parce que l'ombre n'est pas... 그림자는 실물에서 비춰진 하나의 형상이죠. ce n'est pas une chose, mais la loi est des biens à venir que la loi 그에 possède. 의해서 그림자가 생기는 거죠. C'est à travers la loi que possède une ombre. 그래서 성경은 이 율법 자체를 Alors la Bible, la loi elle-même, 그림자라고 설명을 했습니다. il a expliqué que c'est une ombre. 무엇의 그림자로 설명을 했냐면 C'est quel genre d'ombre? 장차 오는 좋은 일의 그림자다라고 말했습니다. Il a expliqué que la loi est une ombre des biens à venir. 장차 오는 좋은 일은 예수 그리스도를 이야기를 합니다. Alors, une ombre des biens à venir représente 다시 말하면 Jésus-Christ. 율법은 예수님의 그림자란 얘기입니다. Cela veut dire que la loi est une ombre de 그래서 Jésus-Christ. 참 형상이 아니다라고 말했습니다. Et c'était dit que ce n'est pas l'exacte représentation des 실제 choses. 형상이 아니다. Ce n'est pas l'exacte représentation des 무엇이? choses. 율법이라는 것이 Ce qui vient de la loi. 통역 똑바로 해라. 무엇이? Qu'est-ce qui? 율법이란 자체가 율법의 그림자라는 것입니다. Qu'est-ce qui représente l'ombre de la loi? 그래서 해마다 율법을 따라 드리는 이 제사로는 Par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, 율법 앞에 나오는 어떤 사람도 alors toutes sortes de personnes qui essaient d'observer 언제든지 la loi 온전케 할 수 없다라고 되어 있습니다.
ne peuvent pas recevoir l'exacte représentation, ne peut pas être justifiés. 자, 이 율법을 따라 나와서 율법의 의식을 따라 하는 어떤 제사라도 Alors, n'importe quel sacrifice qu'on offre perpétuellement à travers la 그 loi, 사람을 온전하게 할 수 없다고 결론을 내렸습니다. il est conclu que cette personne ne pourra être juste. 왜 안 되느냐? Pourquoi? 이 율법은 참 형상이 아니기 때문에, Parce que la loi n'est pas l'exacte représentation des 이 choses. 율법은 그림자이기 때문에 Parce que la loi est une ombre. 이것으로는 안 된다는 것입니다. Parce qu'à travers cela, rien ne 그다음 marche. 2절에 Et ensuite, le verset 2. 율법을 지키면 된다고 네 생각처럼, Tout comme ta pensée qui pense que tu peux 자, observer les 2절에 lois. 보세요. Regardons le verset 2. 그렇지 아니하면 Autrement, 율법 1절에 말한 이게 틀렸고 율법으로 온전히 될 수 있다면 그 말입니다. alors lorsque nous considérons que la loi est erronée et que nous avons un autre chemin, 아니야, 율법을 지키면 온전하게 될 수 있어. oui, si nous obéissons les lois, nous pouvons devenir justes. 그렇게 될 수 있다고 네가 믿는다면 Si tu crois que cela peut marcher ainsi, 율법을 섬기는 자들이 ceux qui servent la loi, 단번에 정결케 되어 ils seront purifiés une fois 다시 죄를 깨닫는 일이 없다라고 되어 있습니다. et n'auraient plus en aucune conscience de leur péché. 자, 이 율법으로 내가 온전히 될 수 있다면 Si je peux être purifié à travers la loi, 이 율법을 통해서 내가 온전히 되어서 à travers la loi en étant purifié, 다시 죄를 깨닫는 일이 없을 것이다. et je n'aurai plus conscience de mes 그렇게 péchés. 되면 Dans ce cas, 어찌 하나님께 드리는 이 일을 그치지 그만두지 않겠느냐. alors n'allons-nous pas arrêter de faire ce genre de travail? 자, 이 율법으로는 그게 해결이 안 되기 때문에 Parce qu'à travers la loi, cela ne peut être résolu. 이 제사를 죄를 지을 때마다 제사를 드려야 했고 C'est pour cela qu'à chaque fois que nous commettons le péché, nous devons faire le sacrifice. 3절에 그 설명이 나옵니다. Et c'est ainsi que nous pouvons voir l'explication au 그런 이 verset 3. 제사들은 해마다 죄를 생각하게 하는 것이 있나니 그랬습니다. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. 해마다 이 제사를 드리는데 Chaque année, nous faisons les sacrifices 1년 동안 이스라엘 백성이 보면 모든 죄를 해결하기 위해서 afin de résoudre tous les péchés des hommes pendant un an. 7월 10일 날 대속죄일에 제사를 드립니다. Alors, le 10 juillet, le jour de la grande expiation, ils 이스라엘 font le- 백성들을 대표해서 대제사장이 제사를 드리죠. Alors, c'est le souverain sacrificateur qui représente les 그 Israélites. 제사로 1년에 범한 모든 죄는 용서가 되는데 À travers ce sacrifice, tous les péchés peuvent être renouvelés chaque année. 그들의 죄를 해결할 수는 없습니다. Mais en effet, on ne peut pas réellement 그 résoudre leurs 이야기가 péchés. 3절 이야기인데요. Alors, cette parole se trouve dans le verset 3. 이 제사들은 해마다 죄를 생각하게 하는 것이 있나니 Le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. 자, 4절에 이 항소와 염소의 피가 능히 죄를 없이 하지 못한다 그랬습니다. Et dans le verset 4, il est dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. 죄를 지은 그 사람의 죄를 씻어줄 수는 있지만은 On peut laver le péché des personnes, 이 죄를 없애지 못한다 그랬습니다. mais il est dit qu'il est impossible de faire disparaître le péché. 내가 지은 죄는 해마다 제사를 들어서 용서받을 수 있지만은 Puis le péché que je commets chaque année à travers le sacrifice, tu peux être pardonné. 해마다 늘 죄 용서를 잘 받고 오다가 Et chaque année, en y recevant le pardon de notre péché, 다리가 병신이고 스스로 움직이지 못하는 불구자라면 si on est infime ou nous ne pouvons pas nous 이 사람이 déplacer 죄를 지었어요. lorsque cette personne commet le péché, 그래서 자기 스스로 죄를 씻으러 갈 수 없기 때문에 parce que par lui-même, il ne peut pas aller effacer son péché. 해마다들이 이 대속죄일을 기다리고 있는데 C'est pour cela qu'il est en train d'attendre le jour de la grande expiation 여러분 qui se passe 율법에서 chaque année. 대속죄일이 언제인지 알고 계십니까?
Vous savez quel est le jour de l'expiation? 아시는 분 손 들어 보실래요? Si vous connaissez ce jour, la date, est-ce que vous pouvez lever la main? 예, 저기 손 드셨던 분 한번 이야기를 해 보실래요? Alors, est-ce que vous pouvez répondre? 마이크를 켜고 이야기를 한번 해 보십시오. Vous pouvez allumer le micro pour parler. 날짜가 언젠지. Quelle est la date? À la croix. Quelle est la date du jour de la grande expiation? C'est la date où Jésus-Christ est livré à la croix pour nous. C'est le 10 juillet. 7월 10일입니다. 17e mois, 17e mois, 17e mois, Le 10 juillet. 10 juillet. 17e mois. 17번째 월요일입니다. C'est le 4 juillet. Le 10 juillet. 7월 10일입니다. 17e mois. C'est le 10 juillet. 일곱 번째 Le jour de l'expiation, c'est le 10 juillet. 17e mois. 마이크를 꺼주세요. 그 진행자. 폭력을 해. 네. 7월 10일입니다. 진행부 마이크를 꺼주세요. 폭력을 해 너. Veillez. 뭐라고 말했는지 나한테 이야기를 해줘야지. 7월 10일이라고 했습니다. 대부분 예, 많은 맞습니다. 사람들. 7월 10일 날. Oui, c'est le 10 juillet. 7월 10일 날 대제사장이 1년 동안 지은 죄를 씻는 규례가 7월 10일입니다. C'est le 10 juillet où le souverain sacrificateur efface tous les péchés du monde de l'année. 지은 죄를 씻는 규례지. Alors, c'est le jour où on efface les péchés qui ont été 그 commis, 죄를 없애지 못한다 그랬습니다. mais ils ne peuvent pas faire disparaître le péché. 그리고 앞으로 지을 죄도 해결이 안 됩니다. Et le péché que nous allons commettre dans l'avenir aussi ne pourra pas être résolu. 그 다음에 7월 10일 날 또 제사를 드려야 합니다. Pour ce péché, le 10 juillet prochain, nous devons recevoir le pardon. 이 성경 4절에서는 Dans le verset 4 de cette Bible, 이 항소와 염소의 피가 능히 죄를 없이 하지 못한다 그랬습니다. car il est impossible que le sang des taureaux et des veaux ôte les péchés. 이 율법을 따라 드리는 이 죄를 씻는 규례는 Alors, le jour où nous effaçons le péché à travers la loi, 자기가 지은 죄를 씻는 규례가 있고 il y a la loi que nous avons commis le péché. 1년 동안 이스라엘 백성들이 범한 모든 죄를 씻는 규례가 대속죄일 7월 10일입니다. Et le jour où nous effaçons le péché de tout le monde dans l'année, c'est le 10 juillet. 그 방법은 지은 죄를 용서받는 것이지 Cette méthode, c'est la méthode où nous pouvons effacer le péché qui a été commis dans le passé, 죄를 없애지 못합니다. mais il ne pourra pas ôter le péché. 성경 4절에서는 C'est pour cela, dans le verset 4, 항소와 염소의 피가 능히 죄를 없이 못한다 그랬습니다. il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. 그럼 어떻게 죄를 없애야 하느냐? Alors, comment nous devons ôter les péchés? 죄가 없으면 Si on n'a pas le péché, 죄를 지어도 죄가 인정이 안 되잖아요. même si nous commettons le péché, cela ne pourra pas être reconnu 어떻게 comme... 죄를 없애야 되느냐? Comment on doit faire disparaître 오절에 le péché? Dans le verset 5, 그러므로 세상에 임하실 때 말씀하시기를 c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit 하나님의 제사와 예물을 원치 아니하시고 오직 나를 위하여 한 몸을 예비하셨다라고 기록되어 있습니다. Il est dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. 이 말씀은 시편 40편 6절 이하절에 기록되어 있는 말씀을 히브리서 기자가 인용한 것입니다. Alors cette parole se trouve dans Hébreux chapitre 4 à partir du verset 16. 6절에 Dans Psaume. 전체로 번제함과 속죄제를 기뻐하지 아니하시나니 Dans le verset 6, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. 1절에
Verset 7. 이에 내가 말하기를 하나님이여 보시옵소서 두루마리 책에 나를 가리켜 기록한 것과 같이 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 그랬습니다. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre et il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. 자, 여기 보면 두루마리 책에 나를 가리켜 기록한 거라고 되어 있는데요. Il est dit, je viens dans le rouleau du livre. 자, 이 두루마리 책은 뭘 말하느냐면 Alors quel est le rouleau du livre? 예레미야 31장 31절과 34절 사이에 기록되어 있는 말씀을 인용한 겁니다. Alors c'est la parole qui s'est servie de Jérémie 31 à partir du verset 31 à 34. 예레미야 31장 31절 34절에 보면 Lorsque nous regardons Jérémie 31 à partir du verset 하나님이 31 à 예레미야를 34, 통해서 새 언약을 세워주겠다 약속을 합니다. Dieu, à travers Jérémie, il a donné la promesse qu'il va établir la nouvelle alliance. 또 하나님이 모세를 통해서 율법을 줬고 Dieu, à travers Moïse, il a donné la loi. 모세가 시내산의 율법을 가지고 내려왔죠. Et Moïse, de la montagne de Sinaï, il a apporté la loi. 그때 모세가 시내산에서 율법을 받았던 시점이 BC 1491년도입니다. Alors, c'était au moment où Jésus-Christ a amené les lois, c'était 1391 ans avant Jésus-Christ. 예수님이 오신 그날부터 1491년 전에 율법이 왔다는 얘기입니다. Alors, avant que Jésus-Christ vienne sur la terre, c'était avant 1491 ans avant Jésus. BC 1491년으로 그죠? Alors, c'est 1491 ans avant Jésus. 자, 율법을 주고 난 이후에 Et après avoir donné la loi, 하나님이 율법을 인간이 지키는지 안 지키는지를 하나님이 굽어 살피셨습니다. alors Dieu, il a vérifié, il a vu si nous, les hommes, nous sommes en mesure d'obéir aux lois. 자, 그 이야기가 10편, 14편과 53편에 기록되어 있는데요. Alors, cette parole se trouve dans Psaume chapitre 14 우리 성경 et 10편에 Psaume 있는 53. 말씀을 잠시 한번 찾아보겠습니다. Nous allons essayer tous d'ouvrir dans Psaume chapitre 14. 여러분 성경 10편을 한번 펴보십시오. Veuillez ouvrir le livre de Psaume dans la Bible. 14편이나 53편 찾고 싶은데 아무나 찾아보십시오. Vous pouvez soit ouvrir le chapitre 14 ou 53, comme vous voulez. 저는 10편 53편을 찾을게요. Moi, je vais ouvrir Psaume chapitre 14. 53편 1절부터 제가 읽어 내려가겠습니다. Je vais plutôt ouvrir Psaume chapitre 53 à partir du verset 1. 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하도다. 저희는 부패하여 가증한 악을 행하며 선을 행하는 자가 없도다. Au chef des chantres sur la flûte, cantique de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu, ils se sont corrompus, ils ont commis les iniquités abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. 하나님이 하늘에서 인생을 굽어 살피사 지각이 있는 자와 하나님을 찾는 자가 있는가 보려 하신즉 Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. 각기 물러가 함께 더러운 자가 되고 선을 행한 자가 없으니 하나도 없도다. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. 죄악을 행하는 자는 무지하뇨 저희가 떡 먹듯이 내 백성을 먹으면서 하나님을 부르지 아니한도다. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point 자, Dieu. 이 2절 말씀에 보면요. Lorsque nous regardons le verset 2, 하나님이 하늘에서 인생을 굽어 살피셨다라고 되어 있습니다. il est dit Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme. 자, 만약에 하나님이 여러분을 24시간 내내 지켜보고 있다면 Lorsque Dieu il est en train de vous examiner pendant 24 heures par jour, 여러분의 삶이 당당하고 떳떳할 수 있을까요? est-ce que vous êtes vraiment sûr de votre vie? 심지어 하나님 여러분 마음의 생각까지 감찰하시는 분인데 그까지 깨뜨려 보신다면 Est-ce que vous pouvez être loyal s'il il est en train d'examiner jusqu'à votre pensée? 하나님 앞에 여러분이 정말 당당하고 자유로울까요?
Est-ce que vous pouvez vraiment être équitable et digne devant Dieu? 아마 저는 하루도 못 살 것 같아요. Moi, je ne pense pas pouvoir vivre même un jour. 저는 하루도 하나님의 그렇게 못 살아요. Parce que même pour un jour, je ne peux pas vivre de cette manière devant Dieu. 하나님이 인생을 구보 살피셨는데 Alors Dieu, il a regardé, 하나님을 찾는 자가 없다 그랬고 mais il a dit, il n'y a personne qui cherche Dieu, 선을 행하는 자가 없다 그랬고 aucun qui fait le bien, 하나님을 부르지도 않는다고 말했습니다. et personne qui cherche Dieu. 그래서 로마서 3장에 들어가 보면 C'est ainsi, lorsque nous regardons dans Romains chapitre 3, 로마인들에게 사도 바울이 말씀을 전할 때에 이렇게 말합니다. l'apôtre Paul aux Romains, il a donné cette parole. 성경 로마서 3장을 펴보십시오. On va ouvrir Romains chapitre 3. 구절 말씀해 보면요. Verset 9. 그러면 어떠하냐 우리는 나하뇨 결코 아니라 유대인이나 헬라인이나 다 죄 아래에 있다고 우리가 이미 선언하였느니라. Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. 하나님의 택함을 받은 유대인들이나 Que ce soit les juifs qui ont été 우리 choisis par Dieu, 같은 이방인들이나 ou nous les païens, 모두가 다 죄 아래에 있다고 이미 성경은 그렇게 설명했다고 되어 있습니다. déjà la Bible est en train d'expliquer que nous sommes sous le péché. 그래서 10절에 그 성경을 지금 이야기해 줍니다. Alors la Bible est en train d'expliquer ensuite dans le verset 10. 기록한 바 성경의 말씀에 의하면 그 말임이죠. Selon qu'il est écrit, c'est-à-dire la parole de Dieu qui doit dire, 의인은 없나니 하나도 없으며 그랬습니다. il n'y a point de juste, pas même un seul. 그 의인 없나니 옆에 어떤 부호가 있는데요. Et à côté de il n'y a point de juste, pas même un seul, il y a des versets. 나나주에 보면 Et lorsque nous regardons dans d'autres 10편 versions, 14편 1절 이하절과 53편 1절 이하절에 기록되어 있습니다. alors cette même parole se trouve dans Psaume 14, verset 1 et Psaume 53 à partir du verset 1. 우리는 조금 전에 시편 53편 1절 이하절의 말씀 읽고 넘어왔죠. Nous venons tous de lire dans Psaume chapitre 53 à partir du verset 1. 선을 행한 자 없었고 Il n'y a personne qui cherche Dieu, il n'y a aucune personne qui fait le bien. 정신 똑바로 차려라. 하나님을 찾는 자 없었고 Il n'y a personne qui cherche Dieu, 선을 행하는 자 없었고 aucune personne qui fait le bien, 하나님을 부르지 않는다고 말했습니다. et personne ne cherche Dieu, n'appelle 이 Dieu. 바로 로마서 3장 10절에서 그렇게 말하고 있죠. Et on peut voir cette même parole dans Romains chapitre 3, verset 10. 의인 없나니 하나도 없다고 말했고 Il est dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. 깨닫는 자도 없고 하나님 찾는 자도 없다고 되어 있고 Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. 다 치우장가지를 무익하게 되고 선을 행하는 자가 없다 그랬습니다. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. 자, 우리는 말씀을 잘 깨달아요. Nous comprenons très facilement la Bible. 성경은 La Bible 깨닫는 자 없다고 말했습니다. dit qu'il n'est nul qui est intelligent. 우리는 하나님을 찾아요. Nous cherchons Dieu, 성경은 mais la Bible 하나님을 찾는 자 없다고 말씀하셨습니다. La Bible dit qu'il n'y a personne. 우리는 선을 행합니다. La Bible dit qu'il n'y a personne. Nous 불쌍한 사람을 도와주고 nous aidons 어려운 사람을 도와주고 nous aidons nos prochains 우리는 그걸 선이라고 배웠습니다. et nous avons appris que c'est le bien. 이 성경에서는 Mais dans la Bible, 선을 행하는 자가 없다고 말했습니다. il est dit qu'il n'y a aucune personne qui fait le bien. 그러면 내가 하고 있는 이 선은 뭐고? Alors quel est le bien que je suis en 성경에서 말하는 하나님이 말하는 선은 무엇이냐? Et quel est le bien dont parle la Bible, Dieu? 내가 교회를 나가고 기도하고 성경을 보고 하나님 찾는 거는 뭐고? Alors, le fait d'aller à l'église, de prier, de chercher Dieu, de faire le jeûne, qu'est-ce que c'est que 하나님 cela? 찾는 자 없다고 결론을 내 하나님이 이 말은 무엇이냐?
Alors, le fait de dire qu'il n'y a aucune personne qui cherche Dieu, 우리는 qu'est-ce que 그 cela veut dire? 답을 찾아야 합니다. Nous devons chercher cela. 이 율법사가 자기가 뭘 해야 된다는 생각에 잡혀 있는 것처럼 Tout comme le docteur de la loi qui pense qu'il doit faire quelque 우리는 chose, 율법을 지켜야 된다는 생각의 지배를 받고 있습니다. nous sommes dominés par cette pensée qui dit que nous 이 devons obéir aux 성경은 lois. 안 된다고 말을 했죠. Mais la Bible dit qu'il n'y a personne. 다시 히브리서로 돌아가겠습니다. 10장. Nous allons maintenant retourner dans Hébreux chapitre 10, 자, 8절에 verset 8. 위에 말씀하시기를 이 앞에 이제 1절에서부터 7절까지 말씀을 말합니다. Il est dit après avoir dit, c'est-à-dire la parole qui a été dite du verset 1 à 7. 제사와 예물과 전체와 번제함과 속죄제를 원치 아니하시고 그랬습니다. Tu n'as voulu, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice. 기뻐하지도 않는다 그랬습니다. Il a dit, il n'a pas du tout aimé. 그 이유는 Quelle est la raison? 갈로 열고라고 기록되어 있는 말씀이 있는데요. Il est dit, pour le péché, 이는 다 율법을 따라 드리는 것이다 라고 되어 있습니다. il est dit, entre parenthèses, c'est parce que nous suivons 하나님은 la loi. 율법을 따라 드리는 어떤 예배나 어떤 기도도 안 받는다는 얘기입니다. Alors Dieu a dit, tout ce que nous suivons par la loi, tous les cultes que nous suivons, Dieu ne suit pas. 하나님은 율법으로 어렵게 되지 않는다고 이미 결론을 내려버렸습니다. Parce que Dieu a dit que par la loi, nous ne pouvons 하늘에서 pas être... 인생을 굽어 살피시고 Il est en train de nous regarder 하나님을 찾는 자 있는가 봤고 et lorsqu'il a vérifié s'il y a une personne qui cherche Dieu, 없다 그랬고 et il a donné la réponse non, 선을 행한 자도 없다 그랬고 il a dit aucune personne fait le bien, 하나님을 버리고 on a abandonné Dieu 그들은 죄를 범한다고 말했어요. et il a dit que nous commettons le péché. 그래서 율법으로 안 된다라고 하나님이 결론을 내렸습니다. Alors Dieu a donné la décision qu'à travers la loi, rien n'est 로마서 possible. 3장에서 Alors dans Romains chapitre 3, 의인 없나니 하나도 없으며 그랬죠. il a dit il n'y a aucune personne qui fasse le bien, pas même un seul. 율법을 지켜서 어렵게 된 자가 하나도 없다라고 결론 내렸습니다. Il est dit à travers la loi, aucune personne peut être justifiée. 자, 율법을 지켜서 어렵게 된 자 없다라고 결론을 내리시고 Tout comme il a donné la décision qu'à travers la loi, personne ne peut être justifié, 하나님은 새 언약을 세워 주시려고 약속을 하셨습니다. Dieu a donné la promesse qu'il va nous donner une nouvelle alliance. 여기 예레미야 31장 31절과 34절의 말씀입니다. Alors cette parole se trouve dans Jérémie 31 à partir du verset 31 à 34. 그리고 31절에 예레미야를 통해서 뭐라고 말씀하셨냐면요. Et dans le verset 31 à travers Jérémie, qu'est-ce que Dieu il a dit? 예레미야 31장으로 돌아가겠습니다. Nous allons retourner dans Jérémie chapitre 31. 31절 말씀에 눈을 한번 맞춰 보십시오. Nous allons tous vérifier Jérémie 31. 나 여호와가 말하노라 보라 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리라 그랬습니다. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. 하나님이 새 언약을 세워 주겠다고 약속을 합니다. Dieu a donné la promesse qu'il va nous donner une nouvelle alliance. 그런데 32절에 Mais dans le verset 32, 나 여호와가 말하노라 moi l'Éternel, 이 언약은 내가 그들이 열조의 손을 잡고 애굽 땅 인도에 내던 날에 세운 것과 같지 아니할 것은 그랬습니다. non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. 하나님이 이스라엘 백성 애굽의 노예로 있는 그들을 이끌어낼 때에 Lorsque Dieu a conduit les Israélites qui ont été comme des esclaves, 율법을 지키겠던 이스라엘 백성들에게 모세를 율법을 10계명을 보내줬죠. alors les Israélites qui voulaient respecter aux lois, à travers Moïse, Dieu a donné les 10 commandements. 그때 세워준 것이 이 율법이었습니다.
En ce moment, ce qu'il a établi était la loi. 이 예레미야를 통해서 하나님 주신 약속은 La promesse de Dieu à travers le livre de Jérémie, 그 율법과 같은 법을 주지 않겠다 그 말입니다. il est dit non comme l'alliance que je traitais 왜 avec leur 다른 père. 법을 줘야 되느냐? Alors pourquoi il doit donner une autre alliance? 자, 이 32절 후반절에 Et ensuite, dans le verset 32, 내가 그들의 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 파였다고 되어 있습니다. alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. 내가 그들의 주가 되었고 Je suis leur Seigneur, 내가 그들의 남편처럼 가까운 사이가 되었어도 bien que je suis leur père et aussi leur mari. 그들은 내 언약을 지키지 못했다 그 말입니다. Ces personnes n'ont pas pu obéir à mes lois. 하나님이 하늘의 인생을 굽어 살폈는데 Lorsque Dieu il a vérifié du ciel, 약 1000년이라는 세월을 굽어 살폈다고 기록이 나와 있습니다. il est dit que pendant 1000 ans, il a essayé de nous regarder. 하나님이 이 약속을 말씀을 여러분이 한번 정리를 해보면요. Lorsque nous essayons d'arranger la promesse de la 제가 parole de 참고로 Dieu, 찾아드릴게요. je vais vous chercher ces paroles. 시편이 기록된 연도가 Alors, ce qui a été enregistré, BC 1050년경에서 500년경 사이에 기록된 책입니다. c'était le livre qui a été écrit entre 1500 à 500 ans avant Jésus. 이 시편이 예수님이 오기 전 1050년부터 500년경 사이에 기록되어 있는 책이 시편입니다. Alors, le livre de Psaume a été écrit entre 1500 et 500 ans avant Jésus-Christ. 율법은 BC 1491년도에 왔고요. La loi était arrivée sur terre en 1491 ans avant Jésus. 시편에서 하나님 인생을 굽어 살펴보지 않는다고 결론을 내렸죠. Et dans le livre de Psaume, Dieu a donné la décision, la conclusion qu'à travers 하나님을 la loi, 찾는 rien n'est 자가 그랬고 possible. Il n'y a personne qui cherche Dieu, 선을 향한 자 없다 그랬고 pas même aucune personne qui fait le bien, 하나님을 거역했다고 되어 있습니다. et tous ont désobéi à Dieu. 그리고 안 된다고 결론을 내리시고 Il a donné la décision, la conclusion que rien n'est 하나님의 possible. 예레미야를 찾아가서 Alors Dieu a cherché Jérémie, 이 예레미야 31장 31절 34절에 있는 말씀처럼 et tout comme la parole dans Jérémie 31 du verset 31 au verset 34, 언약을 세워주겠다 약속을 합니다. il a donné la promesse qu'il va établir la nouvelle alliance. 그럼 이 예레미야서는 언제 기록된 책이냐? Alors le livre de Jérémie a été écrit quand? BC 627년경에서 Donc c'était entre 627 ans avant Jésus, 585년경에 기록된 책입니다. entre 627 à 580 ans avant Jésus. 여러분 도표를 그려놓고 Essayez 이 연도를 de faire 쭉 한번 non? 그려보십시오. Essayez de dessiner toutes ces années. 율법이 오고 난 다음에 하나님이 새 언약을 주겠다 이 약속을 하셨습니다. Lorsque la loi a été venue sur terre, Dieu a donné la promesse 얼마나 qu'il va nous donner 하나님의 une nouvelle 인생을 alliance. 살펴봤을까? On va essayer de vérifier pendant combien de temps Dieu nous a regardés. 약 1000년이라는 세월이 지나온 그 연도가 나옵니다. Nous pouvons regarder ces années qui ont passé pendant 1000 ans. 그래서 하나님이 안 된다고 결론을 내린 것입니다. Et Dieu a donné la conclusion que rien n'est possible. 그래서 이 예레미야 31장에서 C'est pour cela que dans Jérémie 31, 그렇게 같은 언약을 주지 않고 il n'a plus donné la même alliance 다른 언약을 주겠다 그랬습니다. et il a dit qu'il va nous donner une nouvelle alliance. 33절인데요. Et cela se trouve dans le verset 예레미야 33. 31장 33절에 보면 Dans Jérémie 31, verset 33, 나 여호와가 말하노라 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집에 세울 언약은 이러하니 그랬습니다. mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. 곧 내가 나의 법을 그들 속에 두고 그 마음에 기록하여 나는 그들 하나님 되고 그들은 내 백성이 될 것이다. Je mettrai mes lois au-dedans d'eux, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 하나님이 당신의 하나님 법을 Dieu, la loi de Dieu,
사람의 속에 두고 en mettant dans le cœur de l'homme. 그 사람의 마음에 기록하겠다 그랬습니다. Il a dit, je mettrai mes lois au-dedans d'eux et 그게 l'écrirai dans leur 그렇게 esprit. 기록되게 되면 Et lorsque cela est écrit ainsi, 나 하나님은 그들의 하나님이 되고 je serai leur Dieu 그 인간들은 하나님의 백성이 된다고 말했습니다. et il est dit que ces personnes seront mon peuple. 34절에 Dans le verset 34. 그들이 다시는 각기 이웃과 형제를 가리켜 이르기를 Celui-ci enseignera plus son prochain, 너는 여호와를 알라 하지 아니하리니 그랬습니다. ni celui-là son frère en disant, 이는 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알게 된다고 말했습니다. connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. 내가 그들의 죄악을 사하고 Dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité 다시는 그 죄를 기억하지 아니한다 그랬습니다. et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. 하나님의 말씀이라고 말했습니다. Il est dit que c'est la parole de Dieu. 자, 이 새 언약을 어디에다 기록하느냐면요. Où est-ce que nous devons enregistrer cette nouvelle alliance? 하나님이 직접 사람의 속과 마음에 기록하겠다 그랬습니다. Dieu a dit que par lui-même, il va écrire et enregistrer ses paroles en nous. 율법은 돌판에 기록됐고요. Les lois ont été enregistrées dans les tables de 새 pierre, 언약은 각자 개개인의 사람의 마음에 기록한다 그랬습니다. mais la nouvelle alliance, il a dit qu'il va les établir dans le cœur de chacun de nous. 그 율법에는 우리가 하나님 앞에 율법을 지켜야 되는데 Alors, normalement, la loi, nous devons les obéir devant Dieu, 이 새 언약은 하나님이 예수를 통해서 지키겠다는 것입니다. mais la nouvelle alliance, Dieu a dit qu'il va les obéir à travers Jésus. 이 새 언약은 우리가 뭘 해야 되는 게 없습니다. Pour la nouvelle alliance, il n'y a aucune chose que nous devons faire. 내가 내 법을 그들의 속과 마음에 기록하고 Je les écrirai dans leur cœur, mes lois. 이 기록이 되면 그들은 내 백성이 되고 Alors c'est ainsi qu'ils seront mon peuple 나는 그들의 하나님이 되고 et je serai leur Dieu 내가 그들의 죄를 사하고 et je pardonnerai leurs péchés 내가 그들의 죄를 기억하지 않겠다 그랬습니다. et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. 이 새 언약은 전부 다 하나님이 하신다고 되어 있습니다. La nouvelle alliance, il est dit que c'est Dieu qui va le faire. 내 법을 내가 사람의 마음에 기록하고 Je mettrai ma loi dans le cœur de l'homme 그 사람의 죄를 내가 기억하지 않고 et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. 그 사람의 죄를 내가 사하고 Je vais pardonner leurs péchés 그게 이루어지게 되면 et lorsque cela s'accomplit, 그 사람이 어떤 삶을 살았든지 간에 quelle que soit la manière de vie que cette personne a 하나님의 menée, 백성이 되고 il deviendra le peuple de Dieu 하나님은 그들의 하나님이 된다고 말했습니다. et Dieu sera leur Dieu. 이 새 언약은 인간이 뭘 해야 되는 게 아니고 À travers la nouvelle alliance, nous ne devons pas faire quelque 하나님이 chose, 하시겠다는 것입니다. mais Dieu a dit qu'il fera. 왜? Pourquoi? 우리는 율법을 지킬 수 없는 사람입니다. Nous sommes des personnes qui ne pouvons pas 우리는 obéir aux lois. 아무것도 못하는 사람입니다. Nous sommes des personnes qui ne peuvent rien 그래서 faire. 어떻게 했는지를 볼게요. Alors nous allons voir comment Dieu il a 다시 fait. 히브리서 10장으로 돌아가겠습니다. Nous allons retourner dans Hébreux chapitre 10, 9절 말씀을 같이 보겠습니다. verset 9. 자, 9절. Verset 9. 그 후에 말씀하시기를 보시옵소서 내가 하나님의 뜻을 행하려 왔나이다 하셨으니 Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. 자, 예수님이 하나님 뜻을 행하러 왔다고 되어 있습니다. Il est dit que Jésus-Christ est venu pour faire la volonté de Dieu. 자, 새 언약을 통해서 이루어주겠다 약속하신 이 두루마리 책에 기록된 약속을 이루러 왔다는 것입니다. Il est venu pour accomplir la nouvelle alliance. 하나님이 기뻐하는 제사를 들으신 이 뜻을 이루러 오셨다는 것입니다. Il est venu accomplir la nouvelle alliance que Dieu va 그래서 accomplir. 그 뜻을 이루기 위해서
Alors, afin d'accomplir cette 예수님은 volonté, 첫 것을 폐하시고 둘째 것을 세우려 하심이라고 그랬습니다. Jésus-Christ a aboli ainsi la première alliance pour établir la seconde. 시내산에 세워졌던 율법 지키지 못한 이 율법을 폐하고 Il a aboli les commandements qui ont été écrits à la montagne de Sinaï. 예레미야를 통해 약속해 준 이 새 언약을 세우러 왔다 그 말입니다. Et à travers Jérémie, il a établi la nouvelle alliance. 첫 번째 율법을 폐하고 Il a aboli la première loi 세우지고 약속한 두 번째 언약을 세우러 왔다 그랬습니다. et il est venu pour établir la seconde alliance. 이 pour nous. 하나님의 뜻이다라고 말했습니다. Et c'est ça la volonté de Dieu. 10절에 Verset 10. 이 뜻을 쫓아라고 되어 있습니다. En suivant cette volonté, 그 말은 이 뜻은 뭘 말합니까? c'est en vertu de cette volonté. 첫 것을 율법을 폐하고 La volonté, c'est le fait d'abolir la première 둘째 chose 것 새 언약을 세우는 것이죠. pour établir la seconde, n'est-ce pas? 첫 것 율법을 예수님이 폐하고 La première chose, c'est-à-dire la loi, 둘째 것 새 언약을 세우는 이것이 하나님 뜻이라는 것입니다. et établir la seconde, c'est ça la volonté de 이 Dieu. 뜻을 어떻게 이루느냐? Comment nous devons accomplir cette volonté? 예수 그리스도의 몸을 단번에 들으심으로 말미암아 그랬습니다. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés 예수님이 직접 죄를 짊어지 십자가에 죽으심으로 말미암아 par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. 율법을 모든 요구를 들어서 이루어 주시고 Il est venu pour accomplir toutes les 율법을 volontés. 마침이 되어 버렸고 Et c'est ainsi qu'il a 율법을 aboli la loi. 끝내셨습니다. Il a pris fin à la loi. 그리고 예수님이 새 언약을 세우는 거죠. Et ainsi Dieu, Jésus a établi la nouvelle alliance. 그래서 그걸 들으심으로 말미암아 À travers cette écoute, 우리가 거룩함을 얻었다라고 되어 있습니다. il est dit, nous sommes sanctifiés. 자, 그래서 하나님이 이 둘째 법, C'est ainsi que Dieu nous a donné la seconde 새 alliance. 언약을 세워 주셨습니다. Il a établi la nouvelle 그래서 alliance. 이 예수님이 첫 것을 폐하고 둘째 걸 세웠는데 C'est ainsi que Jésus-Christ a aboli la première chose pour établir la 그것으로 seconde. 말미암아 우리가 거룩함을 얻었다고 되어 있습니다. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. 우리가 뭘 해서 거룩함을 얻었나요? Qu'est-ce que nous avons fait pour recevoir la sanctification? 첫 언약은 우리가 전부 다 뭘 해야 됩니다. Pour la première alliance, nous devons 뭘 faire 하면 안 quelque 되는 chose. 법이었죠. 뭘 하면 안 되는 법. Et il a expliqué que nous ne devons pas faire quelque chose. 두 번째 언약은 예수님이 하는 일입니다. Mais la deuxième alliance, c'est le travail de Jésus-Christ. 우리가 뭘 해야 되는 게 아니고 Ce n'est pas que nous devons faire quelque chose, 예수님이 전부 다 하십니다. c'est Jésus-Christ qui fait tout. 그래서 당신이 첫 것을 폐하고 둘째 것을 세우시면서 C'est ainsi, en abolissant la première chose pour établir la seconde, 거룩함이 이루어져 있습니다. c'est ainsi que la sanctification a été établie. 자, 무엇 때문에 내가 거룩해졌냐? À cause de quoi je suis sanctifié? 죄를 없애버렸습니다. Il a effacé le péché. 여러분 로마서 10장 4절을 한번 펴보십시오. On va essayer d'ouvrir Romains chapitre 10, verset 여러분 4. 갖고 있는 성경 로마서 성경 한번 찾아보시기 Dans le 바랍니다. livre de Romains, on va essayer de chercher. 10장 4절 다 같이 한번 읽어보겠습니다. Romains chapitre 10, verset 4, nous allons lire tous ensemble. 4절 Verset 4. 시작. 1, 2. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. 그리스도는 모든 믿는 자에게 의를 이루기 위하여
car Christ, 율법의 마침이 대신이라고 되어 있습니다. car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. 예수님이 율법을 끝을 내셨습니다. Jésus-Christ a aboli la loi. 예수님이 오신 그날부터는 Depuis le jour où Jésus-Christ est venu, 율법이 인간을 지배할 수 없게 됩니다. la loi ne peut plus dominer l'homme. 만약 여러분의 마음속에 예수님이 여러분 마음의 주인으로 세워지게 되면 Lorsque Jésus-Christ devient le maître de votre cœur, 예수님 안에 있는 생명의 성령의 법이 la loi du Saint-Esprit qui est en Jésus-Christ, 대와 사망의 법 율법을 이겨서 il va vaincre la mort et le 그 péché. 율법의 지배를 못 받게 해주는 게 이 새 언약의 법입니다. Le fait de ne plus être dominé par la loi et la nouvelle alliance. 죄송하지만 여러분의 아픈 과거를 잠깐 설명해 드릴게요. Je suis vraiment désolée, mais je vais essayer de parler de votre passé. 오래전 여러분의 조상들은 프랑스의 지배를 받았을 겁니다. Il y a de cela longtemps, vos ancêtres ont été dominés, colonisés par la France. 여러분이 원하든 원치 않든 그들의 속국이 되어서 Que vous souhaitiez ou pas, vous étiez tous au-dedans. 정말 어렵고 힘든 삶을 사셨을 겁니다. C'est ainsi que vous avez mené une vie très difficile. 똑같은 사람으로 태어났어. Bien que nous sommes tous des mêmes humains, 그들에게 노예가 되고 종이 되었어. nous étions des serviteurs, des esclaves d'eux. 많은 고생을 하면서 조상들은 살아왔을 겁니다. C'est ainsi que nos ancêtres ont mené beaucoup de souffrances. 그러던 어느 날 Mais un jour, 여러분 나라에는 프랑스의 식민지에서 벗어나서 당당한 국가를 갖고 있습니다. un jour, vous étiez libérés de la colonisation de la France pour être un pays indépendant. 나라가 힘이 없어서 다른 타국의 지배를 받는 것도 있겠지만 Oui, parce que le pays n'a pas toujours de force et qu'on est toujours supporté par un autre pays. 다시는 여러분이 프랑스의 식민지가 아니라는 것입니다. Mais vous n'êtes plus maintenant un pays colonisé 다시는 par la 여러분이 France. 프랑스의 노예가 아니라는 것입니다. Vous n'êtes plus maintenant esclave de la France. 왜? Pourquoi? 여러분은 독립한 국가입니다. Parce que vous avez eu votre indépendance. 전에는 식민지였는데 Auparavant, vous étiez colonisé. 그 식민지 생활할 때 프랑스의 법의 지배를 받아야 했습니다. Lorsque vous étiez colonisé par la France, vous devez recevoir la 프랑스 loi de la 법의 France. 심판을 받아야 했고 À travers la loi de la France, vous devez recevoir le 그들에 jugement 대해서 모든 게 여러분이 제재를 받아왔습니다. et vous devez recevoir toute leur éducation. 지금은 여러분 그들의 법의 지배를 받지 않습니다. Mais maintenant, vous n'êtes plus dominé par leur 그 loi. 프랑스 법에는 당당한 자유국가입니다. Vous êtes maintenant un pays qui a la liberté de la France. 어떤 것도 여러분이 프랑스의 지배를 받지 않습니다. Dans n'importe quelle chose, vous n'êtes plus dominé par la France. 독립된 국가죠. Parce que vous êtes un pays indépendant. 그래서 이 성경에서 C'est pour cela que dans la Bible, 예수 그리스도는 율법의 마침이 되셨다. Jésus-Christ est la fin de la loi. 성경목 1점하고 통역해. 네. 예수 그리스도는 율법의 마침이 되셨다. Jésus-Christ est la fin de la loi. 왜 율법을 마침을 하셨냐면 Pourquoi il a pris fin à la loi? 예수를 믿는 모든 사람에게 À toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ 의를 이루어주기 위해서로 되어 있습니다. pour accomplir la justice. 예레미야 31장에 약속된 말씀처럼 Tout comme la parole de la promesse qui est dans Jérémie 하나님 31, 예수를 통해서 Dieu à travers 새 Jésus-Christ, 언약을 세워주시고 il a établi la nouvelle alliance. 그 언약에는 예수님이 우리 죄를 사하고 Et à travers cette alliance, Jésus-Christ nous a 우리 죄를 sanctifiés. 기억하지 않겠다고 되어 있습니다. Et il a dit qu'il ne va plus se souvenir de nos péchés. 우리 마음에 기록해 주겠다고 말씀하셨습니다. Et il a dit qu'il va mettre cette loi dans notre cœur. 오늘 읽었던 우리 히브리서 10장의 약속의 말씀이죠. C'est ça la parole de la promesse qui se trouve dans Hébreux chapitre 10 que nous venons de lire. 시간이 많이 갔으니까 빨리 내려가겠습니다. Puisque le temps s'écoule, on va essayer de 11절. descendre rapidement. 히브리서 10장 11절 다시 돌아가겠습니다.
Hébreux 10, verset 11. 제사장마다 매일 서서 섬김에 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제든지 죄를 없게 하지 못하거니와 Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, 자, 율법을 따라 제사를 드린 이 방법으로는 à travers la loi et faire le sacrifice, cette méthode, 반복되는 같은 제사를 드리지만 oui, c'est le sacrifice, 지연제만 용서를 받게 해줬지 mais c'est le pardon des péchés qui ont été commis auparavant, 죄를 없애지 못했다 그랬습니다. mais il n'a pas pu effacer le péché. 율법으로는 죄를 없애지 못했다 그 말입니다. À travers la loi, nous ne pouvons pas ôter le péché. 예수님은 죄를 없애버렸습니다. Mais Jésus-Christ a ôté le péché. 다시는 우리가 죄로 우리를 정죄할 수 없게 만들어버렸습니다. Nous ne pouvons plus être condamnés avec le péché. 그래서 예수님이 세운 것은 C'est pour cela que ce que Jésus-Christ a 새 établi, 언약을 세울 때에 lorsqu'il a établi la nouvelle alliance, 당신이 모든 죄를 사해버렸다 그랬습니다. il a effacé tous nos péchés. 그래서 새 언약을 세워주신 것이죠. C'est ainsi qu'il a établi la nouvelle alliance. 12절에 Dans le verset 12, 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시고 하나님 우편에 앉았사 그랬습니다. lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. 예수님은 죄를 위해서 Jésus-Christ, pour le péché, 영원한 제사를 드려버렸습니다. a offert un seul sacrifice pour le péché. 인간에게 있는 이 죄를 Le péché qui se trouve en l'homme, 영원히 율법의 지배를 못 받도록 pour que nous ne puissions plus être dominés par le péché, 죄를 없애버리고 il a effacé le péché. 그 법을 세워놨기 때문에 Et parce qu'il a établi cette loi, 율법이 우리를 죄로 정죄할 수 없게 만들어 놓아버렸습니다. c'est ainsi que nous ne pouvons plus être condamnés avec la loi et le péché. 그렇게 해놓으시고 난 다음에 Et en faisant cela, 13절에 verset 13, 그 후에 자기 원수들로 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리시나니 그랬습니다. attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. 여기서 말한 자기 원수가 누굽니까? Alors qui est l'ennemi ici? 예수를 믿지 않는 모든 사람들이 Toutes les personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ, 이자가 영원히 사해졌다고 한 이 말씀을 안 믿는 모든 사람들이 à toutes les personnes qui ne croient pas que nos péchés ont été éternellement effacés, 십자가에 이루어놓은 이 영원한 속죄를 믿지 않는 모든 사람들에게 à toutes les personnes qui ne croient pas de la sanctification de nos péchés à 이 travers 예수를 Jésus-Christ sur la 믿고 croix, 나올 때까지 jusqu'à ce que nous croyons à cela, 하나님은 기다리겠다는 것입니다. Dieu a dit qu'il va nous attendre. 14절에 Et dans le verset 14, 너가 한 제물로 거룩하게 된 자들 영원히 온전케 하셨다라고 되어 있습니다. car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux 온전케 qui sont 해줄 것이 sanctifiés. 아니고 Cela ne veut pas dire qu'il va amener, 온전케 그랬습니다. mais il est dit qu'il a amené. 여러분은 프랑스로부터 해방을 받을 게 아니고 Ce n'est pas que vous serez dominés par la colonisation de la France, 이미 해방을 받았습니다. mais vous êtes déjà libérés par cette colonisation. 예수님 우리 죄를 영원히 사했습니다. Jésus-Christ a effacé éternellement nos péchés. 거룩하게 했습니다. Il nous a sanctifiés. 영원히 온전케 했다고 되어 있습니다. Il nous a justifiés éternellement. 이거는 이루어진 것입니다. Cela a été accompli. 언제? Quand? 2000년 전에 예수 십자가에 죽으실 때 Avant 2000 ans, lorsque Jésus-Christ a été crucifié sur la croix. 확정을 하셨습니다. Et lorsqu'il a effacé nos péchés ce jour-là. 그 부활은 증거다 그 말입니다. Sa résurrection est le témoignage. 나의 죄를 영원히 사하고 Il a effacé tous nos péchés 나를 éternellement. 영원히 온전케 하고 Il a justifié 나를 éternellement. 영원히 거룩하게 한 것의 증거가 Le témoignage du fait qu'il nous a sanctifiés, 예수님이 십자가에 죽고 살아나신 부활입니다. c'est la résurrection de Jésus-Christ après sa mort. 그것은 이루어진 사실입니다.
Ça, c'est une nouvelle qui a été 이건 accomplie. 이루어지는 게 아니고 Ce n'est pas une chose qui va s'accomplir, 2000년에 이루어졌던 것입니다. mais c'est une chose qui a été accomplie avant 2000 그걸 ans. 여러분과 내가 받아들이게 될 때, Lorsque vous et moi, lorsque nous acceptons cela, 그걸 믿게 될 때에 lorsque nous allons croire en cela, 어떻게 하시느냐? qu'est-ce qu'on doit faire? 16절에 Verset 16. 주께서 가라사대 그날 후로는 저희와 세울 언약이 이것이라 하시고 그랬습니다. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. 그날 후가 언제입니까? Après ces jours-là, c'est quand? 예수님이 십자가에 죽고 부활을 하시면서 Au moment où Jésus-Christ est mort sur la croix et il est ressuscité, 예레미야 31장 31절 34절의 약속을 이루시고 난 이후에 après avoir accompli la promesse de Jésus-Christ dans Jérémie 31, verset 우리 31 죄를 à 사하고 34, 우리 죄를 사하고 il a aboli nos péchés, 우리 il a 의롭게 effacé nos 놓고 péchés. 그걸 믿는 모든 사람들에게 À celui qui croit à cela, 하나님은 당신의 법을 그들 마음에 두겠다 그랬습니다. Jésus-Christ a dit qu'il mettrait ses lois dans leur cœur. 여기 보면 내 법을 저희 마음에 두고 저희 생각에 기록하겠다 그랬죠. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. 예레미야 31장에서 약속해 줬던 이 말씀이 Cette parole de la promesse écrite dans Jérémie 31, 33절에서 내 법을 저희의 속과 마음에 기록하겠다 하신 그 약속이 la promesse dans verset 33 qui dit que je mettrai mes lois dans leur 그걸 cœur, 우리에게 이루어주기 위해서 afin d'accomplir cela pour nous, 예수님이 하나님 뜻을 행하러 이 땅에 오셨고 Jésus-Christ, pour la volonté de Dieu, est venu sur cette terre. 그 뜻을 이루기 위해서 십자가에 죽고 부활을 통해서 Pour accomplir cette volonté, il a été crucifié sur la croix, il est mort, il est ressuscité, 세우시고 et il a établi la nouvelle alliance. 그걸 믿는 모든 사람의 마음에다가 Et dans le cœur de toutes les personnes qui croient en cela, 이 16절의 약속의 말씀대로 tout comme la parole de la promesse dans le verset 16, 당신의 이 법을 인간의 마음에 두고 생각에 기록하겠다고 말씀하셨습니다. Dieu a dit, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. 자, 이걸 이루고 난 다음에 Après avoir accompli cela, 17절에 dans le verset 17, 자, 다 같이 읽어보겠습니다. on va lire tous ensemble aussi. 시작. 1, 2. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. 자, 하나님 예수님 뭐라고 하셨냐면 Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? 여기서 저희와 세월 저희 죄와 저희 불법을 내가 다시 기억지 아니하리라 했습니다. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. 자, 여러분 읽을 때 어떻게 읽는지 모르겠지만 제가 다시 읽어드릴게요. Je ne sais pas comment vous lisez, mais je vais lire encore pour vous. 성경 제가 읽는 건 지금 이렇게 읽어야 됩니다. Alors, vous devez lire de cette manière. 박희진이의 죄와 박희진의 불법을 하나님께서 다시 기억지 아니하리라 하셨으니 Vous devez lire comme moi. Dieu ne se souviendrait plus des péchés de Pakidine et des iniquités de Pakidine. 자, 이렇게 그렇게 기록되어 있죠? C'est écrit ainsi, n'est-ce pas? 여러분은 여러분의 이름으로서 읽으셔야 돼요. Maintenant, à votre tour, vous devez mettre votre nom. 하나님 여러분 마음에다가 이걸 언약을 기록해 주겠다는 겁니다. Dieu, dans votre cœur, il dit qu'il va accomplir cette volonté. 율법은 돌판에 기록했지만 La loi a été écrite dans les tables de 새 pierre, 언약은 우리 마음에 기록하겠다는 것입니다. mais la nouvelle alliance, il a dit qu'il va les enregistrer dans notre cœur. 새 언약은 여러분의 개개인의 마음에 예수님이 기록해 주겠다는 겁니다. La nouvelle alliance, Jésus-Christ a dit qu'il va les enregistrer dans 내가 le cœur 네 de 죄를 chacun d'entre vous. 사했어. J'ai effacé tes péchés. 너는 의로워. Tu es justifié. 너는 거룩해. Tu es saint. 너는 온전해.
Tu es parfait. 너는 죄가 없어. Toi, tu n'as pas le 그 péché. 법을 우리 마음에 기록하고 En enregistrant cette loi 나 dans notre 하나님 cœur, 이 죄를 사했어. Dieu dit, j'ai effacé tes péchés. 내 하나님 너 죄 기억 안 해. Dieu ne se souvient plus de tes péchés. 그래서 너는 의로워. C'est pour cela que tu es 그래서 너는 justifié. 거룩해. Tu es sanctifié. 그래서 너는 온전한 거야. C'est pour cela que tu es parfait. 그걸 우리 마음에 기록해 주겠다는 거예요. Donc c'est ainsi que Dieu dit qu'il va les enregistrer dans notre cœur. 왜냐하면 Vous savez-vous pourquoi? 내가 네 죄를 사했기 때문에 그래. C'est parce que j'ai effacé tes péchés. 내가 너를 의롭게 해서 그래. C'est parce que je t'ai justifié. 내가 너를 거룩하게 해서 그래. C'est parce que je t'ai sanctifié. 내가 모든 걸 이루어 놓았어. J'ai accompli toutes choses. 자, 그래서 우리가 뭘 해야 되느냐? Alors qu'est-ce que nous devons faire? 8절에 보면 Verset 18. 자, 이것을 사하신적 그랬죠. Or, là-haut, il y a pardon des péchés, 모든 죄를 사했기 때문에 parce qu'il a accompli tous les péchés, pardonné les péchés. 다시 죄를 위하여 제사 드릴 것이 없다 그랬습니다. Il n'y a plus d'offrande pour le péché. 다시 죄를 용서받기 위해서 뭘 해야 되는 게 없다는 것입니다. Il n'y a rien à effectuer pour avoir le pardon de nos péchés. 끝났다. C'est fini. 그래서 예수님이 요한복음 19장 30절에 돌아가시면서 이렇게 말씀하셨죠. C'est ainsi qu'après la mort de Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit de cette manière. 다 이루었다고 하셨습니다. Il a dit avant sa mort, tout est accompli. 예레미야 31장의 약속인 이 언약을 다 이루셨습니다. Il a accompli la promesse qui a été dite dans Jérémie 31, verset 31. 까지 끝냈습니다. Et il a pris fin après avoir enregistré 그 cela dans notre cœur. 우리 마음에 기록해 주셨고 Il a mis la nouvelle alliance dans notre cœur 생각에 두었기 때문에 et parce qu'il a mis dans notre pensée, 이제 우리 마음에 주신 이 말씀을 믿으면 되는데 il suffit de croire à la parole qui est donnée dans notre cœur. 사람들은 자기 생각을 믿고 형편을 믿기 때문에 Mais parce que les gens, ils croient à leurs propres pensées et situations, 여전히 잘못하고 있는 자기 행위를 보이기 때문에 이걸 안 믿습니다. c'est parce qu'ils regardent toujours leurs propres œuvres qu'ils n'arrivent pas à croire en cela. 우리는 평생을 살아도 이 죄의 늪에서 못 빠져나옵니다. Bien que nous menons toute notre vie, nous ne pouvons plus nous débarrasser de ce péché. 우리의 본성은 이 죄 속에 있지만은 Parce que notre personnalité, nous sommes dans le 이런 péché, 나이는 죄를 없애버렸기 때문에 mais parce que Dieu a fait disparaître le péché. 내가 아무리 잘못해도 Bien que je fais des erreurs, 그걸 죄라고 인정할 법이 없어졌다 그 말입니다. il n'y a plus de loi qui dit que c'est le péché. 그래서 로마서 8장 1절에 보면 C'est pour cela que lorsque nous regardons Romains 8, verset 1, 그리스도 안에 있는 자에는 결코 정죄가 없다라고 되어 있습니다. il a dit, il n'y a plus de condamnation en celui qui est en Christ. 왜 정죄가 없냐? Pourquoi il n'y a plus de condamnation? 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 La loi du Saint-Esprit qui est en Jésus-Christ, 죄와 사망에 벌써 너를 해방했다라고 되어 있습니다. il a dit qu'il nous a libérés du péché et de la mort. 그 죄와 사망의 법에 있던 나를 Moi qui étais dans le péché et dans la mort, 거기서 이끌어냈다는 것입니다. il nous a libérés de là. 여러분 프랑스의 지배를 받았던 여러분들을 이끌어냈습니다. Vous qui étiez dominés par la France, Dieu vous a guidés. 다른 나라로 데려갔습니까? Est-ce que vous étiez partis dans un autre pays? 아닙니다. Non. 조상 대도록 물려받은 땅 그대로 갖고 있습니다. Vous avez tous le même pays que vos ancêtres où ils étaient. 프랑스의 지배를 끄집어내서 오지 마라고 막아놨단 말입니다. Vous avez tous enlevé la colonisation de la France disant ne revenez plus. 프랑스가 힘이 있지만 Bien que la France a la force, 국제 언약에 의해서 다시는 지배 못하게 막아놨단 말입니다. mais selon la loi internationale, il est dit qu'il ne peut plus nous 당당한 coloniser. 한 국가로 형성을 해놓고 Maintenant, en ayant votre propre pays, 다시는 프랑스라는 국가가 여러분 나라를 지배 못하게 막아놨어요.
Vous avez maintenant interrompu pour que la population de la France 그래 vous 우리는 gouverne. 자유한 것이지. C'est ainsi que nous sommes libérés. 내가 뭘 잘해서 자유한 게 아니다 이 말입니다. Ce n'est pas parce que j'ai fait bien telle chose ou mal. 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 Lorsque la loi de l'alliance de Jésus-Christ, 율법을 오지 마 하고 막아놨단 말입니다. elle a fait à ce que la loi ne vienne plus. 예수님은 그런 율법의 마침이 되셨어요. C'est ainsi que Jésus-Christ a pris fin de la loi. 예수가 있는 이 영역 안에는 율법이 못 들어와요. Une fois que Jésus-Christ est là, la loi ne peut pas entrer. 국제 사회에서 법을 만들어서 Dans la société internationale, lorsque nous établissons la loi, 프랑스 정부가 다시는 여러분의 국가를 지배 못하도록 막아놨단 말입니다. maintenant le gouvernement de la France ne peut plus vous dominer. 여러분과 프랑스의 둘이 싸우면 우리가 100번 싸워도 지지만 Bien que vous et la France, vous vous querellez, sûrement vous allez perdre. 국제사회 유엔이라는 곳에서는 프랑스 법을 이기는 법을 갖고 있기 때문에 Mais à travers la société internationale, l'ONU, maintenant vous n'êtes plus dominé par la France, 지배하지 마, ne nous domine plus, 손대지 마. ne nous touche plus. 딱 그 보호를 해주는 게 국제법이단 말이에요. C'est ainsi que vous êtes dans la sécurité. 예수 안에 있는 생명 성령의 법이 La loi du 이 Saint-Esprit en 죄와 Jésus, 사망의 법을 막아주는 것처럼 tout comme elle a pris fin la loi et la mort et la 이 vie, 예수님이 우리 마음에 들어와서 une fois que Jésus-Christ entre dans notre cœur, 이 새 언약을 세워주시고 il a établi la nouvelle alliance. 이 말씀 때문에 Et à cause de la parole, 내가 거룩하고 의롭게 돼 있는 거지 je suis justifié et je suis saint. 우리의 행위와는 전혀 상관이 없습니다. Cela n'a aucun rapport avec nos 우리가 œuvres. 믿어야 할 것은 Ce que nous devons croire, 이 말씀을 믿는 것입니다. c'est de croire à la parole. 성경에 뭐라고 말했냐? Qu'est-ce que la Bible dit? 예수님 우리를 의롭다고 하셨고 Jésus-Christ nous dit que nous sommes justifiés, 했고, nous sommes sanctifiés 영혼이 온전케 됐다고 말했습니다. et que nous sommes justifiés pour 이 toujours. 말씀을 받아들일 때에 Une fois que nous acceptons cette parole, 바로 그 사람이 예수님을 믿는 것입니다. alors cette personne véritablement 그럼 croit en 그 Jésus. 말씀이 그 사람 마음을 지배해서 Lorsque cette parole domine 그 le cœur 사람이 de cette personne, 다시는 죄에 끌려가지 아니하고 cette personne ne pourra plus être dominée 예수 par le 안에서 péché. 이 삶을 살게 해 놓으신 것입니다. Donc c'est ainsi que nous pouvons mener la vie en Jésus. 나는 여러분 모두가 이 말씀을 믿으시고 Je voudrais que vous croyiez à cette 다시는 parole. 내가 뭘 해야 되는 자가 아닌 Ce n'est pas que vous devez faire quelque chose. 예수 이루는 이 의를 믿으시고 Vous devez croire à la justice que 여러분 Jésus-Christ a 당당한 accomplie. 하나님의 아들로서 Et c'est ainsi que vous pouvez devenir des enfants de Dieu 의롭고 거룩한 자로서 en étant juste et 그런 saint. 마음이 이루어진 이 복음을 외치고 사는 여러분이 되기를 바랍니다. Je voudrais que vous soyez des personnes qui croient à 다시는 cette 우리가 parole. 죄인이 아닙니다. Nous ne sommes plus des pécheurs. 다시는 부족한 자도 아닙니다. Nous ne sommes plus des personnes de manquantes. 다시는 못난 자도 아닙니다. Nous ne sommes plus des personnes 하나님 우리를 incompétentes. 온전케 해놓았습니다. Parce que Dieu nous a justifiés. 우리는 예수님처럼 거룩하고 Tout comme Jésus-Christ, nous sommes justifiés. 온전합니다. Nous sommes sanctifiés. 하나님의 아들로 당당하게 살 수 있도록 완벽하게 만들어 놓았습니다. Il a accompli parfaitement en étant des enfants de 여러분의 Dieu. 기준으로 여러분을 보지 마십시오. Ne regardez pas par vos propres yeux. 말씀 안에 있는 여러분을 보고 믿으십시오. Regardez vous-même par la parole. 이 우리 자신들입니다. Nous allons prier. 살아계신 아버지 정말 고맙고 감사합니다. Seigneur Dieu, merci beaucoup. 우리는 오늘 히브리서 10장 말씀을 나누었습니다. Nous avons tous partagé aujourd'hui Hébreux chapitre 10. 하나님 우리에게 주시던 율법 안에 있는 우리를 속량하시고 Dieu nous a justifiés à travers la loi que Dieu 예수님이 nous a 세운 donnée, 새 언약으로 말미암아 à travers la nouvelle alliance que Jésus-Christ a établie. 율법 안에 있는 모든 죄인이 죄에서 벗어나 Tous les pécheurs sont débarrassés du péché. 하지만의 새 삶을 살 수 있도록 C'est ainsi que nous pouvons mener une nouvelle 우리에게 vie. 새 언약을 이루어 주신 주님을 찬양합니다. Nous te glorifions, Seigneur, parce que tu nous as établi la 그 nouvelle 이래 alliance. 주님은